मैंने टिके ना मैंने पाखु जी मैंने भुकी गोड़े मत तो हाल सांग मैंने आज कौन वीडियो को आप स्वागत कर हाँ आप सब केमती आस भल था से भले था तो आज हूँ कब आज हूँ शनिवार आज सकाल सकाल मुझे गाधेली खाई सारी आउ खाई सारापर कॉलेज बाहर बोली भावली किंतु वर्षा है मोर काल कौन करी माने वर्षा पूरा झड़ी पूरा नागिक रहा मुझे आगे खाई बो तार शाग भाजूला तो बो तार खायापी ये शाग भाजिकी थोड़ी बो खाइनी बो तार ना खाइब आ मेघ पकेवा सकाशे बाना आसिक आमर एठे बची जानु शोबू गुआले जा 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 गुआले शोबू जा चुक 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 गुआले जा शोबू तोराणी पहले तो जो निद हुए आप जानते तो मु तो माने कौन ठंडा तोराणी पी नी बहुत चाय भात देता से जहाँ भी हो भात पानी पड़े मैंने से तोराणी तो खाई भात तोराणी अधिक पी देती आउ निद इन जस्ट उठिले उठिले बेलू कहीं ना बो ना कि बाना ना पड़े जा बोधे भगवान दया ठंडाटा पूरा छाड़ीगला आ वर्षा भी देखुए वर्षा पूरा छाड़ीगला से अध घंटा खंडे है 10:30 जाए वर्षा है ठीक माने मैं कॉलेज जीवा समय वर्षा है तापर वर्षा पुणी जावाक से छाड़ीगला पूरा पाग पूरा सुखीला कौन करिया बाद करके वर्षा है मैंने आज कॉलेज जीवाक देलानी मत आ कौन गोटे चाकू चाकू शुभिला मुझे कि गोटे आसले देखा आई मल्ली खाऊँ भात और खाईदे सब से बाना तो खाइलानी तू सब खाईदे तो बाना कुआड़े गला जानी शोई तो गुआले नाई चुली मुटे शोई ए मल्ली तोर सब खाइलानी तू शोई था मल्ली तोर सब खाइलानी मल्ली एक तो सब खाइलानी शोई था रे पुओ ये मल्ली खाऊे मल्ली खा खा मल्ली खाईदे ने खाईदे आसुनी ने आसो ठीक मल्ली सब खाईदे मल्ली तोर सब खाईदेला तू शोई था इना कौन जान उठी जमा आसुनी हाँ मल्ली खाई पड़ा ना आइले से भुकिब काम कर ये आइला आइला कथा कहू कहू सांगे सांगे रह से खाईदे से तू तो सड़ा खाऊनु आइला से चलला ए खावा जा सब जा मैंने टिके ना मैंने पाखु जी मैंने भुकी गोड़े मत जा सड़ाटा खाइलुनि सी तो तरह से खाइला जा सब जा जा हैंडसेक यहाँ हूँ बानार मोर हैंडसेक ता गोड़ को मो गोड़ हैंडसेक चलो जा सब जा सब जा तो सांग मैंने ए दीपर आसी भात ता संगे डाली आ बोरा कौन ये नुआ आइटम कौन आलू बाईगण जन्नी जन्नी पकईनु आलू बाईगण भजा भात पूरा ये शाग भात पकई भाजी वर्षा ए टुक टुक पुणी पकईलानी कौटे जाइलु बाना नथिला ना बाना थिला तू नथिलु मु शोक उठला कहीं ना घर घर कबाट दिया जाइए भात जर हो देखा गला तो खाऊनु कौन किसी भजा गला आसी पड़ी खट तले छोट छोट खट तले पड़ जाइए फाइनाली सन्ध्या हो जाए आउ सन्ध्या देख पारे जाकि आनी बारी ब्रेड आ संगे बुआजी कर क्षीर पका चाहा आउ चलते खाईदे आ तू खाइबुनी हाँ मो पाए चैलेंज वीडियो खाइब बो एने जाकि चैलेंज वीडियो तार कर बो तार खाइब आउ मोर जाऊँ खाईदेवी और मत भी आज पूरा जोरे भोक लगे पारुटी आने गला जान 10 टकर गुपचुप खाई बो मत 100 टका ब्रेड दुटा आनी 35 35 70 आउ 10 टका गुपचुप खाई बो 20 टका फेर रही
ବୋଉ ମତେ ଯୋଉ ପାଟି କରା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମତେ ହିସାବ ଦେଇଦେଲୁ 80 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ବୋଉ ଭାଇଲା ମତେ ମୋଠୁ ଦୋକାନୀ 80 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ବୋଉର ଯୋଉ ବଡ଼ ପାଟି ମତେ ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମଜା କରୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ମଜା କରୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାକୁ ଖାଇଦିଏ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଗ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେଟ ପରିକା ରେଡି କରିଦେଇକି ଆସିବି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଖାଇବି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷା ଏବେ ବି ପୁଣି ପକଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ଖଡ଼ଖଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ବୋଉ ବାନା କାଇଁ ବାନା ପଳେଇଛି ରାତିରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ରହୁନି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ବର୍ଷା ଏବେ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରି ପକଉଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ବ୍ରେଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଇଠି ପୁରା ସଜେଇକି ବହୁତ ହୋଇଛି ଆଉ ପାଉରୁଟି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟ ରେଡ଼ି କରି ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ତାର ବାଦାମ କାଢ଼ିଗଲା ହେଇଥିବ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇକି ଆଇଲେ ଏଇନା ଆଉ ଯୋଉଟା ଖାଇବାନି ବାଦାମ ଖାଇବା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଉ ତାର ଏଠି କାଢୁଛି ଦେ ଆଉ ପାଟି ଯେବେ ଟକଟକ ହଉଛି ନା ଆଉ ଖାଇବାନି କାହିଁକି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଇଆଡେ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ପାଟିରେ ଟକଟକ ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ଦିପହରେ ଖାଇନଥିଲୁ କି? ହଁ ହଁ ଦିପହରେ ତ ବୋର ଖାଇଥିଲୁ ନା ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ବାଦାମ ଆଜି ବୋର ସବୁଆଡେ ମନ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇବି ଚା ନଗେଇ ବାଦାମ ଖାଇବି ମତେ ବି ଯୋଡ଼େ ବାଦାମ ଦେଇଛି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବା ଲୋକ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ବାନା ଥିଲେ ନା କେତେ ବାଦାମ ଖାଇଥାନ୍ତା ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇଥାନ୍ତା ନା ତ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ଆଉ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇ ଗଲି ଏତିକି ପଛରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ଆଉ ଆସିନି ବୋଧେ ଆଉ ତ ତାପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇ ଗେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆସିପାରିବ କି ଆଇଥିବ ଯଦି ଫେରିକି ଯାଇଥିବ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ବୁଟ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ମନ ନଥିଲା ହଁ ତ ବୁଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଗ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଥିଲା ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ଏଠୁ ଖାଇଲି ଆଉ ଆଜି ପାଠ ବି ଜମା ଥିଲା ବସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ଓକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଓକେ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ।